अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है ना बेसिकली हमने लास्ट टाइम एसेंशियल डिस्कस किए थे लीगल राइट्स के। इंग्लिश टू स्टूडेंट्स का लेक्चर है आज का हमारा। इसमें जो ना हम काइंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलोसफी ऑफ लॉ में भी आप इंट्रो टू लॉ वगैरह में भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको जो है ना हम फर्दर जो है ना गो थ्रू करेंगे। देखिए, लीगल राइट्स की वजह से हम पहले जो है ना एसेंशियल्स वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये थ्योरीज और देन फिर हमने एसेंशियल्स। ठीक है, आज जो है ना हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। पार्टीज अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो है ना, वो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ यहाँ तक डिस्कस किया था कि ऑस्टिन कहते हैं कि 3 पार्टीज होनी चाहिए राइट्स के वाले से। ठीक है, एक स्टेट खुद, ठीक है, एक वो पर्सन जिसका राइट है, और एक और थर्ड पार्टी जो है ना वो पूरी सोसाइटी है। ठीक है, जो कि उसके जो कि ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है ताकि उसके राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है, जैसे कि भी उसका अगर ए है पाकिस्तान में रह रहा है तो उसका कोई ना कोई घर होगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन उसके घर में एंटर होने की उसको इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पर्सनस हैं वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उसके राइट्स को ऐसे ही जो है ना वो ये जो पर्सन है वो दूसरी पार्टीज़ के लिए जो है ना वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है ताकि उनके राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है, अगर हम इसके काइंड्स की बात करें तो बेसिकली डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक है, जिसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स, रियल और पर्सनल राइट्स, राइट इन रेम और पर्सोनम, प्रॉपर्टी राइट्स और पर्सनल राइट्स, इनहेरिटेबल और अनहेरिटेबल राइट्स, राइट इन री प्रॉपर्टी और रियल इन प्रिंसिपल एसेसरी, लीगल और इक्विटेबल राइट्स, पब्लिक और प्राइवेट राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी राइट, ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट, वेस्टेड और कॉन्टीजेंट राइट्स। ठीक है, म्यूनसिपल और इंटरनेशनल राइट्स, ये डिफरेंट राइट्स हैं जिनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ये नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो राइट्स है वो ये है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। ठीक है, परफेक्ट राइट बेसिकली वो राइट्स होते हैं जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, और लॉ ही उनको इन्फोर्स करवाता है। ठीक है, परफेक्ट राइट बेसिकली वो राइट्स होते हैं जिनको जिस स्टेट की ड्यूटी है कि वो उन राइट्स को इन्फोर्स करवाए। और इम्परफेक्ट वो राइट्स होते हैं जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज तो किया है बट लॉ उनको इन्फोर्स नहीं करवाता। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि ए और बी 2 पर्सन है। ठीक है, उन्होंने आपस में कांटेक्ट किया है एक घर का। ठीक है, अब ए का वो घर है जो उसने बी के साथ कांटेक्ट किया है। ठीक है, तो बी क्या करता है कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है तो ए जो है वो कोर्ट में सू करता है। ठीक है, और अपने जो है ना वो कंपनसेशन ग्रांट करता है जो कि उसको नुकसान हुआ होता है। ठीक है, रेमेडी जो है ना उसको प्रोवाइड की जाती है कोर्ट के थ्रू। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट राइट्स। मतलब कि अगर उसका कोई राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है, अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वो कोर्ट में सू कर रहा है और कोर्ट उसको कंपनसेट कर रही है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ अ परफेक्ट राइट्स। इम्परफेक्ट राइट्स ये होता है कि सेम ही वो एग्जांपल, ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया। ठीक है, बी ने ये कांटेक्ट किया कि जी मैं आपका घर ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपया बयाना दे के जा रहा हूँ। मैं 6 माह के अंदर अंदर आके आपके बाकी पैसे भी दे जाऊँगा और आपके घर की जो है ना रजिस्ट्री अपने नाम करवा दूँगा। ठीक है, अब वो पर्सन क्या करता है कि 6 माह के जो है ना वो 6 माह तक नहीं आता, वो 6 साल के बाद आता है। ठीक है, और जब वो 6 साल के बाद आता है तो ए ने वो घर किसी और को सेल कर दिया होता है। ठीक है, और बी कहता है कि अब वो मुझे जो बयान है आपने 5 लाख रुपया दिया था, ठीक है, या तो वो वापस करें या तो मेरा घर जो है ना वो मुझे वापस, ये जो घर है ये मेरे नाम कराएं, ये मैं पैसे आपको दे देता हूँ। ठीक, फिर बी क्या करता है, बी जो है ना वो कोर्ट में जो है ना वो सू कर देता है। ठीक है, तो कोर्ट कहती है कि आपका जो है ना यहाँ पे इनपरफेक्ट राइट्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपने जो कॉन्टेक्ट किया था उसमें 6 मंथ का टाइम पीरियड था। ठीक है, और आप 6 मंथ के बाद आ रहे हो और जो आपने बयाना दिया था वो इस वजह से दिया था कि अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर आके प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा लेते, ठीक है, तो आपका बयाना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे कोई राइट्स जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो लॉ जो है ना वो स्टेट बाउंड नहीं है कि वो आपको जो है ना वो कंपनसेट करे। ठीक है, तो दैट्स इज़ द इनपरफेक्ट राइट्स। ऐसे ही जो है ना वो एक और एग्जांपल है कि ए और बी ने जो है ना वो ए ने जो है ना बी को कर्जा दिया। ठीक है, और बी ने जो है ना प्रॉमिस किया कि वो 3 मंथ के अंदर अंदर कर्जा वापस कर देगा। ठीक है, अब 3 मंथ के अंदर कर्जा वापस नहीं किया तो ए ने जो है ना उसको कोर्ट में सू कर दिया। ठीक है, अब कोर्ट ने जो है ना वो उसको उसके जो पैसे थे वो बी से निकलवा के तो ए को वापस कर दिए। ठीक है, ये बेसिकली हो गया परफेक्ट राइट्स। अब इनपरफेक्ट राइट्स क्या होता है कि वो इस दूसरी एग्जांपल ये है कि ए ने बी को कर्जा दिया। ठीक है, और ये टाइम पीरियड डिसाइड किया कि 3 मंथ के अंदर अंदर कर्जा वापस कर देगा। ठीक है, लेकिन उसको 5-6 साल गुजर गए, ना ए ने उससे कर्जा मांगा, ठीक है, ना ए ने उसको उसके कोर्ट में क्लेम किया। ठीक है, अब
اے کو جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے 5-6 سال کے بعد کورٹ میں جا کے سو کر دیا. ٹھیک ہے, تو کورٹ نے کہا کہ آپ کا امپرفیکٹ رائٹ جنریٹ ہو رہا ہے. دا ریزن از کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک لمٹ ڈسکرائب کی گئی ہے لا میں. ٹھیک ہے, لمیٹیشن ایکٹ میں. ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ کورٹ میں سو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق آپ کورٹ میں سو کر سکتے ہو. آپ کے جو کورٹ میں سو کرنے کی لمٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ یہ رائٹس کلیم نہیں کر سکتے. تو آپ کا جو ہے نا وہ امپرفیکٹ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, کورٹ اسٹیٹ جو ہے نا وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس جو ہے نا قرضہ لے کے واپس دے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی پرفیکٹ اور امپرفیکٹ رائٹس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو کہ اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو. ڈفرینس یہی ہے کہ پرفیکٹ رائٹس جو ہے نا وہ ناٹ پرفیکٹ رائٹس جو ہے نا وہ انفورسیبل بائی لا ہیں. ٹھیک ہے, امپرفیکٹ رائٹ جو ہے نا وہ ناٹ انفورسیبل بائی لا ہے. ٹھیک ہے, امپرفیکٹ رائٹ ڈزنٹ correspond with the duty. ٹھیک ہے, imperfect right sometime can turn into a perfect right. sometime یہ ہوتا ہے کہ جو imperfect rights ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا perfect right میں بھی ٹرن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹیو رائٹس. ٹھیک ہے, پازیٹیو رائٹس بیسیکلی وہ ہوتے ہیں کہ ٹو ڈو سم ایکٹ فار دا بینیفٹ آف پرسن انٹائٹلڈ. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایکٹ پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ انٹائٹل تھے اور اس کے اگلا بندے کا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب اس کی بھی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے ایک گھر خریدا. ٹھیک ہے, گھر خریدنے کے بعد آپ رجسٹری کے لیے رجسٹریشن آفس چلے گئے. ٹھیک ہے, جب آپ رجسٹریشن آفس چلے گئے تو اب رجسٹر کا کام کیا ہے کہ رجسٹر کا کام یہ ہے کہ جو آپ ڈاکومنٹس لے کے جا رہے ہو ان کی انویسٹیگیشن کرے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹ, پراپر ڈیٹ, جس جگہ آپ نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا ہے اس جگہ کا نام. ٹھیک ہے, اور جس ٹائم آپ نے جو ہے نا اپلائی کیا وہ ساری چیزیں انٹر کرے. ٹھیک ہے, یہ رجسٹرار کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے, اسٹیٹ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو دیٹ از اے پازیٹیو رائٹس. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کا پازیٹیو رائٹس کریٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پرسن کے کو ریلیٹ کر رہی ہے ڈیوٹیز کے کہ وہ پرسن اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرے گا اور آپ کا جو ہے نا وہ رائٹس پر آپ کا جو رائٹ ہے پازیٹیو رائٹ وہ پروٹیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, نیگیٹیو رائٹس بیسیکلی وہ رائٹس ہیں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ریفرین کیا گیا ہے, ریفرین فرام ڈوئنگ این ایکٹ, یعنی کہ روکا گیا ہے. اس کی ایگزامپل بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن سڑک کراس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دھکا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں آ رہی ہیں یا گاڑیاں چل رہی ہیں یا سڑک کراس کر رہا ہے ایک پرسن, تو آپ اس کو بلا وجہ دھکا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ان گڈ فیتھ میں اگر کوئی ایکٹ پرفارم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو دھکا نہیں دے سکتے. ایسے ہی اگر کوئی پرسن دریا کے کنارے کھڑا ہے یا سمندر کے کنارے کھڑا ہے تو آپ اس کو دھکا دے کے اندر نہیں پھینک سکتے. دیٹس از نیگیٹیو رائٹس. ٹھیک ہے, کہ آپ وہ ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ نیگیٹیو رائٹس بیسیکلی نیگیٹیو رائٹس جو ہے نا وہ کورسپونڈ کرتے ہیں ڈیوٹی سے. ٹھیک ہے, نیگیٹیو رائٹس جو ہے نا پروہیبٹیڈ ان نیچر ہے. ٹھیک ہے, جو ہے نا پازیٹیو رائٹس کورسپونڈ کرتے ہیں پازیٹیو نیچر سے. ٹھیک ہے, اور یہ مینڈیٹری ان نیچر ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹیو مین پروہیبٹیڈ, منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو رائٹ مینڈیٹری کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے زیادہ ہم رائٹس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزام میں یہ کیسے آتے ہیں. دیکھیے ایگزام میں جو ہے نا وہ کچھ رائٹس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان میں سے اب یہ جو 10-11 ہے, ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک یہ پوچھ لیا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ انہیریٹیبل اور نا انہیریٹیبل رائٹس پوچھ لیا, پرنسپل اور سیسری رائٹس پوچھ لیا. مطلب یہ 3 پوچھ لیے. ٹھیک ہے, اور ان کو بول دیا کہ ایکسپلین کریں. کبھی بھی یہ سارے نہیں آتے. ٹھیک ہے, 3 یا 4 میکسیمم 4 پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنے سارے ہیں, کوئی سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور یہ سبھی جو ہے نا وہ رائٹ جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سبھی کی نیچرز اور فیچر ڈفرینس ہیں. اس کے بعد تھرڈ آتا ہے ریئل اور پرسنل رائٹ. ریئل رائٹس بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو کہ پرسن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پرسنل رائٹ بیسیکلی وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے جو ہے نا وہ پرسنل اسٹیٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ریئل رائٹس کی میں ایگزامپل دے دوں کہ وہ خود پرسن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ رائٹ ٹو پوزیشن. ٹھیک ہے, رائٹ آف پوزیشن اینڈ یوز آف اون منی. ٹھیک ہے, اس کی ریپوٹیشن کے حوالے سے, اس کی لیبرٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کی موومنٹس کے حوالے سے, یہ سارے رائٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرسن اس کی لائف لیبرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی ریپوٹیشن کو جو ہے نا وہ آپ رائٹ ٹو ڈگنیٹی کو ہرٹ نہیں کر سکتے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ریئل رائٹس ہیں جو کہ پرسن کے خود اپنے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے پرسنل رائٹس. ٹھیک ہے, پرسنل رائٹس بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو کہ پرسن کے جو ہے نا لیگل اسٹیٹس. ٹھیک ہے, پرسنل کنڈیشنز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک پرسن نے دوسرے پرسن کو جو ہے نا وہ قرض دیا, ٹھیک ہے, تو اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا قرض واپس لے. ٹھیک ہے, اگر ایک پرسن جو ہے نا اس نے ہوٹل بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی پرسن اس کے ہوٹل میں آ کے رہ رہا ہے وہ اس سے رینٹ ریسیو کرے. ٹھیک ہے, اگر کسی پرسن کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹس ہے کہ کورٹ اس کو ریمیڈی پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی پرسنل رائٹس جو ہے نا وہ پرسنل جو لیگل اسٹیٹس ہے
ایک پرسن کا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسنل رائٹ ہے جنرلی پازیٹیو رائٹس. ٹھیک ہے, اگینسٹ اے پارٹیکولر پرسن. پرسنل رائٹس جو نا بیسیکلی پارٹیکولر پرسن کے اگینسٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ نے کوئی کسی کو قرض دیا ہے تو آپ کے رائٹ صرف اسی قرض دار کے اگینسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب آپ جب کورٹ میں سو کرو گے تو آپ صرف وہ اس قرض جس کو آپ نے قرض دیا ہے آپ اسی کو کورٹ میں سو کرو گے نا. آپ پورے پاکستان کو تو نہیں کورٹ میں سو کر دیں گے. ٹھیک ہے, یا پوری انڈیا کو تو نہیں نا کورٹ میں سو کر دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا پرسنل رائٹس پریویل اگینسٹ ڈیٹرمائن پرسن اور پرسن. ٹھیک ہے, ریئر رائٹس اور جو ریئر رائٹس ہوتے ہیں بیسیکلی رائٹ ان نیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ریئر رائٹس میں نے آپ کو کہا کہ رائٹ ٹو لیبرٹی, آپ کی لیبرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, مطلب آپ رائٹ ٹو موومنٹس. ٹھیک ہے, آپ کی موومنٹس کو کوئی ڈسٹین نہیں کر سکتا. کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی ہے, انڈیا میں اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں, جدھر بھی آپ رہ رہے ہیں, تو انڈیا میں کوئی بھی آپ کی جو ہے نا وہ موومنٹ کو ڈسٹین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور جو ریئر رائٹس ہوتے ہیں بیسیکلی نیئر رائٹس ایز لائک ان ایکٹیو رائٹس. ٹھیک ہے, اور ریئر رائٹس آر اویلیبل اگینسٹ دا ہول ورلڈ. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ریئر رائٹس جو نا ہول ورلڈ کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پرسن آپ کی لبرٹی اور مومنٹس کو لائف کو جو ہے نا وہ لائف لبرٹی وغیرہ کو ڈسٹین نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, رائٹ ان نیم اور رائٹ ان پرسونم. رائٹ ان نیم مین تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ رائٹس بیسیکلی پورے ورلڈ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کی کوئی اگر آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی پرسن اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرسن ٹریس پاسنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی پرسن اس کو جو ہے نا وہ اپنے نام نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کسی چیز کی پوزیشن ہے, مطلب گاڑی آپ چلا رہے ہیں, تو کوئی بھی پرسن اس کو چھین نہیں سکتا اللیگلی. ٹھیک ہے, بائک آپ چلا رہے ہیں تو کوئی بھی پرسن اس کو چھین نہیں سکتا. رائٹ ٹو ریپوٹیشن. ٹھیک ہے, آپ پورے پاکستان میں یا انڈیا میں یا پورے ورلڈ وائڈ میں کوئی بھی پرسن آپ کی ریپوٹیشن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو ڈیفیم نہیں کر سکتا, بدنام نہیں کر سکتا آپ کو. تو یہ بیسیکلی رائٹ ٹو ڈیم ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ ہوتا ہے. رائٹ ٹو پرسونم فار اے اسپیسیفک پرسن, اسپیسیفک انڈیویجلس کے درمیان ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے اپنا گھر کسی کو رینٹ پہ دیا. ٹھیک ہے, تو جو رینٹ دار تھا, جو کرایہ جو ٹیننٹ تھا, ٹھیک ہے, اس نے پہلا کرایہ دیا, پہلے منتھ کا, دوسرے منتھ کا کرایہ دیا, تیسرے منتھ کا بھی دیا, چوتھے منتھ میں اس نے کرایہ نہیں دیا آپ کو, پانچویں منتھ میں بھی نہیں دیا. آپ نے اس کو کورٹ میں سو کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے صرف اس ٹیننٹ کو جس کو آپ نے گھر دیا تھا اس کو ہی صرف کورٹ میں سو کرنا ہے, نہ کہ آپ نے پوری سوسائٹی کو یا پورے پاکستان کو یا پوری انڈیا کو کورٹ میں سو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ نے جس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اگر وہ پرسن کانٹیکٹ پرفارم نہیں کر رہا تو آپ نے اسی کے اگینسٹ اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ فائل کرنا ہے نا. آپ پورے پاکستان کے اگینسٹ تو سوٹ نہیں فائل کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں ڈفرینسز ہیں, ڈٹرمائن پرسن اور باڈی آف پرسن. ٹھیک ہے, رائٹ ان نیم جو ہے نا وہ ہول ورلڈ کے اگینسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پرسونم جو ہے نا وہ بیسیکلی اسپیشل جو پرسن انڈیویجلس کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کانٹیکٹ وغیرہ یہ بیسیکلی اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. پروپریٹی رائٹس اور پرسنل رائٹس. دیکھیے, پروپریٹی رائٹس مطلب آپ کو پروپریٹی سے ہی سمجھ لگ رہی ہوگی کہ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, پروپریٹی رائٹس مینس کہ اس کی پراپرٹی کے ریلیٹڈ وہ رائٹس اس کے ایسیڈس کے ریلیٹڈ جو اس کے ایسیڈس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کا جو بینک بیلنس ہے, جو ساری چیزیں ہیں اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ جو رائٹس کریٹ ہو رہا ہے اس کو ہم پروپریٹی رائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری ڈیفینیشن جو بلیک لاک ڈکشنری میں ہے وہاں سے یہ ساری ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ان کی اٹھائی گئی ہیں, جتنے بھی رائٹس آپ یہاں پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس کی اون ایسیڈس, اس کے اون اسٹیٹس, ٹھیک ہے, اس کی پراپرٹی, پیشنٹ, ایسیڈس, گڈ ول. ٹھیک ہے, یہ سارے رائٹس جو ہے نا وہ بیسیکلی پروپریٹی رائٹس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسنل رائٹس مین کہ اس کے لیگل اسٹیٹس اور پرسنل کنڈیشن پہ بیس کرتے ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں, پرسنل رائٹس اور ریئر رائٹس اور پرسنل رائٹس میں یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں. رائٹ ٹو فیملی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے پرسنل رائٹس میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پراپرٹی رائٹ اس کی اکانومی کنڈیشن پہ بیس کرتے ہیں. پرسنل رائٹ جو ہے نا وہ اکانومی کنڈیشن پہ بیس نہیں کرتے. پراپرٹی رائٹ جو ہے نا آر ناٹ کنسرنڈ ود دا لیگل اسٹیٹس آف پرسن. ٹھیک ہے, کیونکہ پراپرٹی رائٹس جو ہے نا وہ اس کے لیگل اسٹیٹس پہ کنسرن نہیں کرتے, وہ پرسنل رائٹس کنسرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اس میں ڈفرینس ہے. انہیریٹیبل رائٹس اور انہیریٹیبل رائٹس. انہیریٹیبل مینس کہ آپ کو انہیریٹینس سے ہی سمجھ لگ رہی ہوگی کہ ایسے رائٹ جو کہ وراثتی ملے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک پراپرٹی تھی, وہ ایک شخص کی تھی, اب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کے جو ہے نا وہ بچے کے نام ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بیٹے کے نام ہو گئی. ٹھیک ہے, جب اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو جو اس کا بیٹا تھا اب وہ پراپرٹی اس کے نام پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک انہیریٹیبل رائٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے دادا کی تھی, پھر باپ کی, پھر اس بیٹے کی. ٹھیک ہے, پھر جب وہ مر جائے گا تو پھر اس کے بیٹے کی ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی انہیریٹیبل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, سروائیوز اٹس اونرس. ٹھیک ہے, دیٹس از این انہیریٹیبل رائٹس. یہی ایگزامپل جو ہے نا یہاں پہ دی ہے. اونر ڈائز تو ٹرانسفر ٹو دا
ऑनर्स मतलब उसके जो लीगल हेयर्स हैं उन पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद जो है ना वो अनइनहेरिटेबल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। जैसे कि जस्ट जो है ना वो सरेंडर नहीं किए जा सकते, कोई भी लीगल हेयर नहीं ले सकता। देख फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अब उसका राइट टू मूवमेंट जो है ना वो अनइनहेरिटेबल राइट्स है, ठीक है। जब उसकी डेथ हो गई है तो उसका मूवमेंट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। जब उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो किसी असम्बली को नहीं ज्वाइन कर सकता, किसी एसोसिएशन को नहीं ज्वाइन कर सकता, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो जो उसकी जो ऐसे राइट्स जो है वो जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते नेक्स्ट, ठीक है, उनको हम इनहेरिटेबल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस और इनहेरिटेबल राइट्स जो कि कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखिए उसकी मूवमेंट तो ट्रांसफ़र नहीं हो, एक बंदा मर गया वो कैसे चलेगा, ठीक है। उसकी लाइफ को कौन नुकसान पहुंचाएगा जबकि वो तो है ही डेड पर्सन, ठीक है। तो इनहेरिटेबल राइट्स आर पर्सनल राइट्स, और जो इनहेरिटेबल राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, दादा की प्रॉपर्टी थी, फिर उसके बेटे पे चली गई, फिर उसके बेटे पे चली गई, ठीक है। और प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो इनहेरिटेबल राइट्स होते हैं। उसके बाद पर्सनल और एक्सेसरी राइट्स, पर्सनल राइट्स टू हैव बीन एडिड और सप्लीमेंट्री राइट्स इन द सेम ऑनर, ठीक है। और सप्लीमेंट्री राइट्स हैव बीन एडिड टू द मेन राइट्स दैट इज़ वेस्टेड इन द सम ऑनर्स, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने बैंक से लोन लिया और उसने उसके बदले में क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो, अपना घर जो है ना वो उसने गिरवी रखवा दिया, ठीक है। अब उसने अपना घर गिरवी रखवा दिया, मॉर्गेज करवा दिया। इसको हम कहते हैं कि जी उसने अपना लीगल टर्म में कि उसने अपना जो ना घर मॉर्गेज करवा दिया बैंक को, ठीक है। अब जो बैंक का लोन के ऊपर राइट है ना वो है प्रिंसिपल राइट्स, ठीक है। उनका जो बैंक वालों का लोन के ऊपर राइट है ना उसको हम प्रिंसिपल राइट्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बैंक वालों का उस घर के ऊपर राइट है, अब देखिए जब उसने गिरवी रखवाया तो एक इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया बैंक का उस राइट में, ठीक है। जब तक आप लोन पे नहीं करेंगे तब तक वो जो पर्सन है जिसने कर्जा लिया हुआ है वो उस घर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और पर्सन की तरफ, ठीक है। उसको वो पहले लोन पे करेगा फिर वो उस घर को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो अब जो उस घर के ऊपर बैंक का राइट क्रिएट हुआ है ना वो उसको हम कहेंगे एक्सेसरी राइट्स, ठीक है। फिर से बताता चलूँ कि जो उस लोन के ऊपर राइट है उसको हम प्रिंसिपल राइट्स कहेंगे, ठीक है। और जो उस घर के ऊपर बैंक का राइट है ना वो उसको हम जो है ना वो एक्सेसरी राइट्स कहेंगे, ठीक है। कि मतलब कि जब तक जो पर्सन जिसने लोन लिया है जब तक वो पैसे नहीं पे करेगा बैंक के तब तक वो उस राइट को जो है ना वो सेल, उसको प्रॉपर्टी को जो है ना वो सेल नहीं कर सकता, ठीक है। पहले वो बैंक के पैसे लोन पे करेगा फिर वो उसको सेल करेगा, ठीक है। इसमें जो है ना बेसिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है जब आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाते हो ना, ठीक है, तो फिर ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो अब एक्सेसरी राइट इस तरह होता है कि अगर वो पर्सन जो है ना वो लोन पे नहीं करता तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्लियरली डिफाइन है कि राइट टू फोरक्लोजर का राइट जो है ना वो मॉर्गेजी के पास जो है ना वो मौजूद होता है, ठीक है। ये हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, बस अभी तक आप इधर ही समझ लें कि जो लोन के ऊपर राइट होता है ना उसको हम प्रिंसिपल राइट्स कहते हैं, और जो एक्सेसरी राइट्स होता है ना, ठीक है, उसको जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट होता है, ठीक है। सम टाइम हम सोना जो है ना गिरवी रखवा देते हैं, सम टाइम कार गिरवी रखवा देते हैं, सम टाइम हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपने गिरवी रखवाई है उस पर जो भी राइट्स क्रिएट होगा उसको हम एक्सेसरी राइट्स कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं, प्राइमरी राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। और सेकेंडरी राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं कि जब आपके प्राइमरी राइट्स वालेट होते हैं ना, ठीक है, उनको कोई इन्फ्रिंज करता है तो फिर सेकेंडरी राइट्स जनरेट होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ योर प्राइमरी राइट्स, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको लीज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो, रेंट आउट करना चाहो तो रेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसको जब कोर्ट में सू करोगे तो डेट्स इज़ द सेकेंडरी राइट्स, ठीक है। आपने उसको कोर्ट में सू किया, प्रोसीडिंग चली, कोर्ट ने आपको कंपनसेशन दी, ठीक है, ग्रांट की, तो डेट्स इज़ योर सेकेंडरी राइट्स, ठीक है। तो जब आपके प्राइमरी राइट्स वालेट होते हैं तो फिर सेकेंडरी राइट्स जो है ना वो जनरेट होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ वही जो राइट्स डिटरमाइन करते हैं, वो प्रोसीजर लॉ जो कि आपको प्रोसीजर बताते हैं, ये बेसिकली। उसके बाद पब्लिक राइट्स थ्रू द होल सिटीजन्स, ठीक है। जैसे कि ऐसे राइट्स हैं जो कि कंप्लीट सिटीजन्स के अगेंस्ट हैं, ठीक है। वही एग्जांपल आ गई राइट टू लाइफ, कोई भी पर्सन आपकी जो है ना वो लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता,
प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मूवमेंट्स को नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप कोई असेंबली ज्वाइन करना चाहें तो कोई पर्सन आपको जो है ना रोक नहीं सकता, एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहे तो आपको नहीं रोक सकता। डेट्स इज थ्रू आउट द होल पब्लिक। प्राइवेट राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट किया आपने तो आपके राइट्स जो है ना वो सिर्फ उसी पर्सन के साथ होंगे जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट किया। एग्रीमेंट किया, आपके राइट्स उसी पर्सन के साथ होंगे जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया, ठीक है। वेस्टेड और कॉन्टिजेंट राइट्स, बेसिकली वेस्टेड और कॉन्टिजेंट राइट्स भी ये होते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी में जो है ना वो एक राइट क्रिएट किया है बी के अगेंस्ट कि जब तक बी जिंदा रहता है ना ये प्रॉपर्टी बी इंजॉय करेगा, ठीक है। लेकिन जब बी मर जाएगा ना तो सी जो है ना इस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा और फिर सी इसको इंजॉय करेगा, ठीक है। तो अब जो बी के अगेंस्ट राइट हुआ है ना, मतलब एक लाइफ इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में क्रिएट किया गया बी के अगेंस्ट, दैट इज़ अ वेस्टेड राइट, ठीक है। अब जब ये बेसिकली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है फिर, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ये होता है कि जब आपके पास प्रॉपर्टी का मुकम्मल राइट है, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, रेंट आउट जो भी कर सकते हो, ठीक है। वेस्टेड राइट ये होता है कि सिर्फ कुछ जो है ना राइट्स दिए गए हैं। अब जैसे कि ए ने बी के अगेंस्ट राइट क्रिएट किया, तो अब यहाँ पे एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है ए ने बी के अगेंस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तब होगा जब वो ए जो है वो बी के अगेंस्ट कंप्लीट इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप करे कि आप इसको प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हो, लीज आउट भी कर सकते हो, रेंट आउट जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहा है बी के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन जो सी के अगेंस्ट है ना वो जो है ना वो कंप्लीट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यहाँ पे ना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जब बी मरेगा तब वो प्रॉपर्टी जो है ना वो सी को ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो जो बी के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब बी जो है ना वो अपनी इस प्रॉपर्टी को पूरी लाइफ टाइम इंजॉय कर सकते हैं। जब बी मर जाएगा, ठीक है, तो फिर वो कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। बी मर गया, वो सी को जो है ना वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। ये बेसिकली अनसर्टेन इवेंट होता है, हो सकता है जो सी है वो बी से पहले मर जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉपर्टी जो है ना वो बी की रहेगी, ठीक है। और अगर बी मर जाए तो फिर वो प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली तो ये राइट्स जो है ना बेसिकली अनसर्टेन इवेंट पे जो है ना वो डील करता है, ठीक है। ये बेसिकली अभी जो मैंने प्रॉपर्टी के वाले से बात की है इसमें जो है ना रूल ऑफ परपेचुइटी जो है ना वो डील करता है, ठीक है। ये जो है ना हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे कि रूल ऑफ परपेचुइटी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ भी समझिए कि जो आप फॉर किसी भी चीज़ के लिए आप जो है ना वो लिमिटेड राइट क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, उसको आप वेस्टेड राइट कहते हैं कि ये इसमें राइट जो है ना वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है इसका, ठीक है। और कॉन्टिजेंट राइट्स जो है ना बेसिकली किसी कंडीशन पे बेस करता है, ठीक है। कि अगर जो है ना वो आप मैं कह देता हूँ अपने छोटे भाई को कि जी अगर आप जो है ना वो पार्ट 2 में जो है ना वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं तो मैं अपनी गाड़ी जो है ना वो आपके नाम जो है ना वो कर दूंगा, ठीक है। उस पर आपका जो एब्सोल्यूट जो है ना वो राइट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंडीशन पे बेस करता है कि अगर वो पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेता है देन फिर मैं अपनी गाड़ी जो है ना उसको ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। उसकी ऑनरशिप जो है ना उसको दे दूँगा, अदरवाइज़ जो है ना वो मेरी ही जो है ना वो ऑनर में रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली बेस करती है कंडीशन पे। उसके बाद होता है म्यूनसिपल और इंटरनेशनल राइट्स, ठीक है। म्यूनसिपल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो कि लॉ ऑफ लैंड पे डील करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम नेशनल राइट्स पे कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का अगर लॉ है, ठीक, तो डैश इज़ अ म्यूनसिपल लॉ, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में आपको जितने भी राइट्स दिए गए हुए हैं, ठीक है, उसको हम जो है ना वो म्यूनसिपल राइट्स कहेंगे, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स कंट्री के इंडिविजुअल्स जो है ना वो इंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल राइट्स बेसिकली वो होते हैं जो कोई आपको इंटरनेशनली जो है ना वो जो कि इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के वाले से है, ठीक है। कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली जो भी उसमें राइट्स दिए गए हुए हैं, ठीक है, वो सभी स्टेट्स जो है उनको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल राइट्स वो होते हैं जो कि आपको इंटरनेशनली जो है ना वो दिए गए होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने राइट्स के वाले से डिस्कस किया है, ठीक है। राइट्स जो है ना बेसिकली एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है लॉ, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन जो है ना वो इसको ब्रीच करेगा, ठीक है, तो जब वो इसको ब्रीच करेगा, ठीक है, तो फिर उसका जो है ना वो सेकेंडरी राइट्स जो है ना वो क्रिएट होगा कि वो कोर्ट में सू कर सकता है, सू करने के बाद वो कंपनसेशन ग्रांट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमने राइट्स को पढ़ा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना वो स्टेट की ड्यूटी होती है कि स्टेट जो है ना इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और इन राइट्स को इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।